जाबो तालाका बुद्धि का अट्टा लगा गवर्नमेंट को तर सब खत्म हो गया इतु छारी भी लगता है तो लाइयो लगा ताना फात को गया लाइयो लगा तेन दे फिरा गया सो maybe he prayed to God তাই প্রার্থনা করিস दुश्मन गादू चला करेगा तानेल के मोरा पर कोशिश करिस और ताई के थोड़ी ना जेल दे फिलाई दिसे तो लाइयो लगा जेल दे फिलाई दिसे लाइयो लगा तेन दे फिलाई दिसे ना उजत की गुरुवो राजा लगा सिग्नेचर पे ऐसे मुराई देबो पारिम दुनिया सोसाइटी ताते कुन बिसुर चाना मालूम है सब पाथर मूर्ति पूजा करा लगा नेशन एक कास कुन बचाओ इत्या तो इतु लगा राजा पर हुकुम दिसे इतु लगा कॉफरेन पर हुकुम दिसे तो कुन बचाओ पारिम कुन भी नो लायन लगा दे दे बिलाई दिसे इत्या तो लायन तो ताके सर्कल करिना ताके मुख खुलिना खाबले रीति उचास ना उता की ग्रो पारबो अपने नि ताने की ग्रो पारबो खाली एक तास ताई पाठना करिस माय लॉर्ड आमी लगा ईश्वर आमी अपने आगे रे आरो कॉफर में लगा आगे रे लेतरा नाई पाप नाई बोली तू अपने आगे आमी के फिजिक को लागे आरो आजी इतो लगा लायो लगा मुख परा आमी के पचाई if I am holy in your sight you save me ईश्वर तो आहिगना तानेल के विजिट करिसे तो साथ हमने तानेल को कर देना है चोर भी बुराना है निशा पानी भी खाना है रेंडी बाजी भी कोराना है चुकला चुगली मारना है चुगु भी चुलाना है मानु के भी मारे आना है मानु लगा रास्ता भी बोंग बुराना है मानु के कुतुक सुकना in the sight of God he is holy मानु लगा आगे रे बुका काला अल्लाह काला कुथा को बारे अरे यीशु ख्रिस्त लगा आगे रे ताई सपा दिस itu मानु सपा और ताई यीशु के प्रार्थना करिना वर्शिप करि दाइस यीशु आइना लायो लगा मुख तो सब पंग करि दिस itu लायो लगा तेन पर ताकि उलाइना ताकि बचाई दिस आशा बिकली itu कथा रास्ता रखे आसे एक दिन आमी दिमाबोर्ड एक तक जगह दे खुशी रिपब्लिक उताना रिटर्न बैक करि आसे उतो 4 years ago itu दिमाबोर्ड लगा रास्ता तो मामूली खराब नहीं 4 लाइन बनाए के ना कौन तो लाइन दे जाओ हमें ना जाने अपनी भी निगाह होना देखो जोड़ी जाकर আমি বি 2 পার্ট মিস হইছি ইতু আছে নি আইলে মান তো কিলোমিটার আছে রাস্তা তো বন্ধ আছে আর রিটার্ন নি যায় ইনে কাছে আর পানি গিরিলে হইছে পাস অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হই আছে তো ফক ইনে কালা সিজন দে আমি তিমো পড়ে একটা জায়গাতে খুশি খতম না তোলাই আছে পড়ে মাকি মুদি চাই আছে একটা বড়রা হাল এসে দেখিস টার্ন ইন দে বুলাই নাই আছে আমি বে যাই আছে ওই ফক তো মান বেশি তাই আমি কি না দেখাও বড়া हाँ इतना तो मुझे लगा लगी हुई दो मुझे बोलता था किले माने इतु वन वे ही एक ता रास्ता ही सब चला आसे तो तीन ता रास्ता से तुला चला है तो अमी तो भावना उसी तो अमीला रास्ता से अमी बुलाया से ताई भी ताला रास्ता से बुलाया से भावना उसी आई न लोग पागले मान उसोश ताई तो अमी के मान ना दिखी अमी तो ताई दिखी चलो साइड पर तो अमी ताते तो पूरा रास्ता नहीं था इतना तो मारा मारी बोले ताई भी आइबो इक्वली दे क्रैश करिले तो তাই পোলেরো আছে আমি তো ছোট কারেক্ট আছে আমি মুড়ি বলে আছে রইতে মাকি মুজো তাদের স্পটে বলে আছে এনেকা প্রেসার পরা মারিলি এনেকা ফোর্স এনেকা স্পিড পরা মারিস স্পট পিতে ধরে চান্স বেশি হয়ে যাচ্ছে আরে উইদিন এ সেকেন্ড পুরো রাস্তা নাই তো আমি মুন্ডে এসে আমি ব্রেক মারিব ওলিবা আমি জানি আছে আমি ব্রেক মারিলে তো আমি স্কিড খাবো তার লাগা রং সাইডে বলা বলে আছে কেলে মানে রাস্তা হলো এনেকা তেরা আছে ওলিবা আমি ব্রেক না মারিলে তুই তবি রানি দাই না মারিলে তো খতম হবো তো এটলিস্ট আমি রুখি না এটা মারিলে তো আমি বি হালকা হবো মারা তো অলপ সেভ হই তুই মুন্ডে আইস ঈশ্বর আমি তো মুন্ডে কথা বলিস বলি মুন্ডে কথা কইছ আমি তো ব্রেক তো মারিস বলি আমি সাসপেক্ট করা নিছে না ওসা পারবে আমি গাড়ি তো স্কিড খাই না তা লাগা রং সাইডে যাচ্ছে জাস্ট এ সেকেন্ড ফিউ সেকেন্ড ভিতর আইলো মারি বলে আছে তাদের কোন রাস্তা নাই তো মুড়ি বলা কন্ডিশন আছে কোনা জাস্ট আই প্রে ওয়ান প্রেয়ার Lord, if thy will, today, আমি अपने आगे रे फाल काम, बोली फाल रास्ता दे, फाल सापा सुनिदु, you save us today. itu पठाऊ कुबा नहीं तो जातो, बाप शिकार पूरा लगा टाइम भी नहीं जातो, सिंगल फेस पूरा लगा टाइम भी जाइए तो, इतना तो सिचुएशन है ऐसे कि लाइन उतो लगा टाइम दे भी, टाइम भी बाप confess पूरा सिंगल फेस पूरा लगा टाइम नहीं जातो, इतना तो खाबुले ऐसे सिंगल फेस को तो बोल तो ना हो तो itu ni sila mimi to claim grace the Lord
save me if die way आपल्याला इच्छा असेल बोले तो आम्ही खांगे सेव करी दी if you are holy in your sight today you save us itu claim kuri shami kothai ko na buyesh ko upai nai dit nami na bula bula chance na kari ko ahi asa break marche skid khale ja ase marish upai na marish maria do par do shock aishe mundu ko de pressure so banui na abo koi khat noli mundu burai jishu do par life dine ka bhi huisana second do sapna nishina ekta bujesh na mola ka rela ake do poni aina pro off kori dishi mari na urai dishi tai bolero laga pa khuri purna motola se bolero ekdam loha tamba hina mara tai do khali poni to mo kathi alo kolo phashe baki to tala ka kari ku howa na ami laga kari do chutu ase pura chapta kori dishi just a second marishe shock khaishe to aro second dishi daro realize wishe ami laga kari do mari dishi mara mari do wishe तो अभी मागी के क्वेश्चन क्वेश्चन आना चेक करी काउ दे क्वेश्चन ताकि चेक करे समी भी ताकि अमी के सारे अपने के सारे ना गोरम देखो ना जाने तो मारी ना पूरा माथा काटी ना थकिली भी ना जाने हाथ को ना थकिली भी ना जाने ये क्वेश्चन अपना काम में थे ना मी सॉल्व ताकि सर अपना काम भी पुट करने तो को हाना यू आर सेफ ताकि को आसे यू आर सेफ को हाना तो अभी भी आरो नीचे के चेक करे आई एम फाइन एक ता छुट्टू मुर्की लगा चमारा छिलिया नोली भी एक ता छुट्टू मुछर काट्या लगा चका भी दिखा ना कोई खर्चा तो हुई से पोसा तो जाए से कार्य को खत्म हो से ले हमला मुझे लगा का हो दे सब फाइन काली भी खाई से मन लहा चले ने बस अभी भी वो ब्रदर बिया ना भी की गुरु वो मुरी बोली था दिसो बना के बचाई दिशे আমি अपना गाड़ी तो की बिया से मुरो बरा আমি के चांस दिबी अपनी के गाड़ी बना बोले और আমি निशरा गाड़ी भी बनाबो लागे और बिया ना भी की गुरु गला गला I pay all the cross, no doubt. We God save us. तो खत्म हो गया ना ताला का कोहे मादे बिचारा ताला गाड़ी बनाई ना पोसा पूरा केस ताके दिना इतना मुझे हिंजे बोले थे और लोग ना करो ताई बड़ा कुछ हो शामी सैटिस्फाइड हुई को और लोग करो इम्पैक्ट नहीं तो मुझे चाहिए अपनी चला करना पाना है अभी तो और तीनों वो रिटर्न है कौन के बिना हमारे को ऐसे कृषा खत्म होना ऐसे नहीं तीनों बोले यार इतना काम होना रो बुलाए ऐसे ताई भी मिनिस्टर की क्यों होता है तो पास चार सौ ऐसे गाड़ी तो राती दिन का पंच से लुकाई दी खोड़े में जाएगा मुक्त उन्हीं गाड़ी सब दिखने का नहीं हवा खाई से मोड़ी को भी ना उठाएगा और कैरेज तक बोले बनाए करा शाम हो बोले 4 बजे उसे पानी फाट भी खाने मुझे मार दी काली राती भराई का ट्रबल दे पैसा पूरा खत्म अकाउंट में जाने भी मानुष सिक्योरिटी तो कितना भी ना थी 1000 नॉले 500 सिक्योरिटी था कि तो गवर्नमेंट मेंबर ना के खुद जाओ पूरा खत्म खाली अभी जो लहाते 500 500 पच्ची ना तो इतु यस इन द लाइफ मुझे शादी करना विशेष साल वाना है कौन दे भी ना खोरे जाले भी को दे ना दुनिया दे को दे जाले मुझे लगा 500 यस इन हैंड नथिंग मोर इको ना है तो इतु बनाए ना 500 बाजी से रास्ता दे टायर भी पंचर हो बारे कोबो ना बारे की होले तो दिक्कत होले तो सिक्योरिटी राखिबो खोरे जागे ना चावल खोरे ऐसे बनाने खाबो तुम तुम्हारा भूख पड़ा है देखिए अनिला मुंडे इको नोए भात खाबो पुना माके गुशे मुजुन जाबो भात खाबो इतु कोका लगा बोले 250 आजामी खाबो मुजुन खाबो तो तारे चलो खाबो पुना मुजुन खुशी के ना भात खाए और इतु कोका लगा हो तो दाम खाए दगे होता है पैसा दी दगे ओय ताई सब्जी एक्स्ट्रा की तो दे उसते खानदान फैमिली मानो अले आमी तो पैसा तो दी दगे तक पूरा खाई से अन्य दिया से अन्य ताजी तो और विशेष एक्स्ट्रा दिया से हमें खान तो दी था ये कि ओली भी ताई कुछ ये तो सब्जी भी टेस्ट कर सकती तो सब्जी टेस्ट कर सकती मुझे तो आ रहा है 500 ऐसे एक्स्ट्रा सब्जी दिना हो बिचना हो विशेष दी था क्या भावना हो रहा है अनेक डिशे खाई विशेष और खाएंगे ना 500 दी बहुत जितने कुछ होता आकी को अपना निजा नहीं डिशे अमां मंगा नहीं ओली 500 ऐसे बोली दी तादे कुथा मिला वो भावना होना खाए विशेष काउंटर ऐसे पैसा देगी 500 बुलाई ना दिशे 500 250 ऐसे तो 500 दिशे तो कुकाई तो विषय आज तो आमी के लिए इमान सबसे अलग पता दे शुरू तो आमी फ्री खिला बोले करने तो जोंगे दिशे कितना भी आमी ला खोड़ा है बोले तान ना आमी कभी होटल काम तो करे अपनी जोंगे होता है मुंडे रखे खोड़े भात खिला बोले मुन जाए इनका चोरी जा रहा हूँ बोले कितना भी ना पारो ना पारी वो आमी जानी जैसे तो ना आज तो अपनी जगह खुशी पर खिला बोले करने खिलाई
পইচা দিলেতো আমি কি তাক কথা নাপাওঁ আৰু পইচা দিলেতো ঈশ্বৰকে কাম দিম কিলে মানে আমি মন বিষাইছে আমি কে খুশি দিলেতো আমি কে মন আৰাম দিলেতো আপুনি আনো মানুহে মন আৰাম দিয়া মানুহ আছে আমি কানো মন আৰাম দিবি না আলাগ আলাগ ৰিকুৱেষ্ট পইচা লবলৈ না উল্টা আমি খাই দিয়ে পইচা নালবলৈ ৰিকুৱেষ্ট এনেকুৱা ঈশ্বৰ বি আছে হি ভিজিটেড ঈশ্বৰ ভাত খাই কিনা 500 ঘৰ লৈ কিনা আৰু शादी কৰিছে এক সাল অলপ যায় আছে ইটো বাৰ আৰু 500 বাৰ ফ্যামিলি শুরু কৰিছে স্টার্ট কৰিছে এন্ড সো আমি কিলে কোথায় তো কোথা রাস্তা রাখি আছে ইন সো মেনি ওয়েজ ইনেকা লাগা তিন তো লোক পাই আছে ইট ইজ নট মি আমি লাগা লাইফ আমি ভাল আছে নহয় ওলি যিসু তো ভাল আছে যিসু তো ভাল আছে তো আপনি আমি বি ঈশ্বর মধ্যে বহি যালে আপনি বি ভাল মানুহ হৈ যাও আমি আপনি তো জিতিয়া লাগা মানুহ তো নহয় আমি বি জিতিয়া লাগা মানুহ হলে বি যিসুৰ মধ্যে যিসু তো জিতিয়া লাগা মানুহ আছে তো আমি যিসুৰ মধ্যে থাকিছিলে জিতিয়া মানুহ হৈ যাইছে yes itu আছে তো তো আমি বুক অফ মেথিউ দি কৈছে তো আপুনি লাগা ঈশ্বৰ তো যিসু কৈছে আপুনি খালাগা ঈশ্বৰ তো পারফেক্ট আছে তো কাৰণে আপুনি গান ইটো যিসুকে লব পাৰিলে আপুনি কামি পারফেক্ট হ'ব পাৰিব কেলে মানে আপুনি যিসু থাকিনা আমি পারফেক্ট নাই এনেকা ক'ব নাপাৰিব আপুনি যিসু থাকিনা আমি যিসু থাকি না পারফেক্ট নাই বুলি তো আপুনি যিসুকে ইমপারফেক্ট মানাই দি আছে yes we are imperfect আমি কান ইকো পারফেক্ট নাই যদি যিসুৰ মতে আহি যালে you can be perfect why your God is perfect not you not me but অলিবা আপুনি তো ঈশ্বৰ থাকি যাইছে তো so everything can be perfect he will work in perfect your life তাই কি কৰিব লাগে কি না কৰে সব ঈশ্বৰে হ্যান্ডল কৰিব তাই সিচুয়েশন তো সব আইনা তাই ফিল আপ কৰিব so what I'm trying to say is that কি কুলে ইচ্ছা লাগা রাস্তা রাখি আছে আশা আমি কান লাগা লাইফ আমি কান জীবন দে আমি ইনেকা একটা মিনিস্ট্রি চলাই আছে একটা মিনিস্ট্রি ইনেকা চলাই আছে আর ওইটো বাবা আমাকে নিয়ারলি 30 years ইনেকা হিলিং মিনিস্ট্রি ঈশ্বর বাবাকে আমাকে ভিশন প্রফেসি হিলিং দিগিনা nearly 30 years to healing ministry ahi ase aru ami khambi last to inega iso prakam digina inega ekta jaga loigina iso laga kaam guru karne iso eta vision ekta prophecy papa ke pataise tumara ami khan nazareth english ekta jaga eta madi itu loigina ami khan ekta kirja banai dise church banai dise it is to itu girija itu ministry to ami khan iso guise আমি আপনি কাকে দিয়া লাগা এটো মাটি তো আমি কে দিবি যিসু বাবা কি কইছে এটো খেতি তো বাবা লাগা আছে এটো মাটি তো বাবা লাগা ঈশ্বর বাটাই দিয়া লাগা ঈশ্বর বাটাকে দিয়া লাগা দুনিয়াতে তাই এটো রাখিগলা থাকা মালিক তো বাবা থাকিছে আর ঈশ্বর কইছে এটো আমি কে দিবি আর আপনি খান এটো জায়গাতে থাকি না আপনি খালাকা জীবন তো ভাল সাবা গুনা কাম করি আমি ফিজিক গুনা আপনি হাগে জলাবো এটো জায়গা জলাবো তো স্টার্ট ইন দ্য এন্ড এটা ছুটু itu jaga te itu ministry itu I mean itu laga center to itu gereja to khule gina just 14 years yes 14 years 15 years no ana 14 years to just beginning eta chottu eta jaga te ami khan ministry start korish to start kora tumde manu khan to lucifer laga ministry ase to sata laga kaam kora ase to takan to atma laga isu laga atma de no hoye ta khan to thulis bhi purana ala Manu khan aina against kore ase even the pastor the reverend ala in the lecture leaders ala inega against kore ase and we started in that kinds of just a few small ekta pera laga khor banai gina shuru korish olibi God was there isur tate dagish itu jaga to ekta sapa kore gina ami khan isur keti gina kaam kori dagish isu aina itu jaga to sapa kore kaam kori dagish just 14 years 15 years pe 14 years laga pitoria isor tai aina kaam korish ami khan itu ministry gani ekta calendar tak bhi phone rice uthana chutu ekta charu nole bhi ekta chutu roti banai na ashitu tu ministry gani tu paise eta phone rice uthabo nole bhi ekta inega kaam korina earn gunai tu church banabo laga ekta gura khali faith in God and doing the ministry যদি আমি খান হুসা বড় কাম করে আছে হুসা আমি খান ঈশ্বর আত্মা আমি খান বুদে আছে হুসা ইতু রিজাবরা মানু আত্মা তো সেফ হয়ে আছে হুসা ইতু রিজাবরা মানু লাগা দুঃখ সুখ লাগা তো আরাম করে দিয়ে আছে বলে তো why no God will perform ঈশ্বর তাই কাম করে
আমি পইচা মাৰিবলৈ কাম নাই আমি খান পইচা বিচাৰো ঈশ্বৰ পাঠাও অলিবা আমি খান মানুহকে হিলিং দিব নাপাৰে মানুহ আইনে ঈশ্বৰ আশীৰ্বাদ নাপায় মানুহ আইনা মুখ না ঘূৰাই মানুহ আইনা চবৰ লগা কিংডম ৰিচিভ কৰিব নাপাৰে বুলিতো God will not give anything আৰু আমি খান পাঠাও গৈছে ঈশ্বৰ আমি খান একো নাদিম পাপ লগা না ঘূৰে লগা খাই কিনে আমি খান নৰক তেটো নাযাওঁ it's better not to give and bless us না দি কিনে আমি খান আশীৰ্বাদ দি দিবি অলিবি না ঘূৰা লগা না বাচ্চা লগা কাম না জুলিয়া লগা ঘূৰি কিনে আমি খান খাইছে ভুকিছে ইটো জ্বলাইছে বুলিতো খাই থাকিলে বিষ্ণু আমি খান নৰক যাইলে না ফেমটো বাই থাকিলে আমি খান নৰকতে যাইলে কি কৰিব ঈশ্বৰ ইটোতো একো কাম নাই হৈছে ইটোতো আমি খান 18 ৰাইটো মিৰিছিত সৰু সৰু আপাইছে just within 14 years ভিতৰতে nearly core লগা প্ৰজেক্টটো উঠাই কিনা ঘৰ বনাই কিনা উঠাই কিনা মিৰিছি চলা আছে every day 230-40 every day whole over India even abroad foreign tak kaina buhi gina manu isu ashirwad tu isu ke kotha kobo pare na manu bi isu ke kotha kobo pare na isu bi daga ke kotha kona kaam kore ase just your colony your ministry your life need to be bare holy sapai kone buhi kiman ki pui thakile bi kiman dushman enemy suku julia jealousy ala ala thakile bi isu to loss no hobo তাই জিতিব ঈশ্বৰ তো আপুনি ঈশ্বৰ বুদ্ধি আছে বুলি আপুনি তো কিমান কৈ থাকিলে আপুনি তো নাহাৰিব তো জিতিবলে আছে এটা তো মাৰ খাই থাকিব হলিবি যিছু মাৰ খাই থাকিছে ক্ৰছতে মাৰি থাকিছে হলিবি 3 ডেজ ভিতৰতে মাটিতে লগাই দিছে হলিবি 3 ডেজ পিছতে ৰিজাৰেক্ট কোনো জিন্দা হৈছে তো কিমান মাৰ খাব মাৰ খালি খাবি না পাতাল সরল বুখিবি না খুব পেছ পিছ পুষ্টামি গিৰিবি না হাত পি জমাৰ কোনো কাম কৰিবি না কোনো হয় তাম উইল কাম ইউ উইল হাৰভেষ্ট এটা টাইম আউলে সব ভিজিট করব আপনাকে রিওয়ার্ড দেব এটা আপনি কোন দিকে ভুল না পারে না মানুষ কি কই আছে কি কই না আইছে আমি খানা মিনিস্ট্রি প্রোগ্রেস পুরো ইন্টারন্যাশনাল তক চাইছে ফরেন ডিমান্ড আইনা কান্দে করে আছে কিন্তু তো একটা পোল পেপে আমি খান বিচারে না জানা আসিবে আমি না জানে তো আপনি খান বড় প্রার্থনা করেন আমি খান যে মরম না আইনা আই প্লেস ইন পাবলিক থ্রু মানু উপর কামি গুনা আমি জায়গা না জানে তো আমি ড্রেস দিতে না It's like you are Islam servant. African beautiful men and women of God, the believers of God. I could able to make more friendship in God. It is every month, 4 weeks day. Bishop Park week to Pahade. I mean, Friday, Saturday, Sunday to Kursi revival. Alag chakne travel to us. Good para ishi. To I mean, ek tabi jaga na jane. Bishop Park. Manubara mate jane. तो इतो इसो प्राणी खान के विजिट ना करे बोले तो आमी खान तो सुंदर ताकत पैसा पूरा लिखा कौन आए तो इसो प्राणी ना काम ना करे बोले तो आमी खान कूद हो आमी भी यते आई को लगा इको ताकत ना इको हिम्मत ना इको पारा लगा रास्ता ना ये सिटीज आशा में आके को आमी शिना किमान अला का कुथाई के नाम खान के आशी तक भी दिए बोले भी आमी खान पाठना करे pray for it. Manuke maaf dibo. Manuke forgive korobo. If they are doing well, God bless them. If they are doing wrong, forgive them. Morom kori dibi so takhange. Aro ami khan apna kar rasta de phawar thagul dibi. Ami khan je botot dibi. Kiman enemies dushman khan gui thagna last te takhan nishe bimar bhinai she. Takhan nishe laka pacha tuk bhinai nishe. Takhala problems tuk bhinai she. Kude sora se to tade to aibo lage ami bi apni. Kude jiso tage अपने अमी भी किमान कोई था के लिए था एंड God will conclude वो सबरा रोए बुरा लिखा दिक्री सुंदर खानदान गान political power government बरा conclude ना करो वो एंड इसो को शायद मा a final omega अमी लासा से अमी फ्रूसा से अमी लगा के कुन भी ना है अमी ला बीच कुन भी ना है अमी ही लास्ट हो अमी फ्रूसा then who are in God no matter whatever it might be कि हुबो बारे हुबोली दिबी the end will conclude God. And if you are in God, nobody can defeat you. Don't be defeated by Allah. It is. Asia mi ko bole thaga rasta bitole. Asuridas miracle ase God is. The only thing is that you need to be bare your spiritual life. अपना का आत्मा लगा लाइन to be bare ना रुखी दागी भी ताई ना अपना का मसल का प्लेसेंट छुई दागी होता है. ताई ना इसवाई ना छुली तो हिली माय दो. सतन आज छुले बीमार लगा दो. ये को दे छुबो सतन तदे बीमार. थे छुले सतन दो थे बीमार है.
पेट छुले पेट बीमार आई जाओ आई कि ना अपनी लगा चुका लगा प्रथम छुई दिले प्रथम तो खा लगा ना खा लगा हो जाओ अपनी लगा 8-12 तो छुई दिले पोसा ना खा लगा लाइन हो जाओ और भी सो आई ना अपना 8-12 छुई दिले पोसा हा लगा लाइन हो आई ना अपना का पिसना तो छुई ले अपनी तादो कुमार में ताको पा उचिपो पाला लगा हो जाओ ini tu asal. The thing is that you need to prepare your spiritual life. You need to prepare and live as a holy life in Christ, in the Spirit of Jesus. Tayo na cuy tayo. Yes. Ami nijur to ami life, ami laga jiwa laga message to ami manu laga story na way. Ami nijur ki huishe and preach that. If you don't have any testimony, you don't need to preach. Kini. Kili itu kuasa ni. Testimony dagli ki preach kuru. Isu aina apna life te ko express na dagli ki preach kuru. I don't need. But all these are fulfilling in my life by God. Isu para ami parang. To ne Jisu Kristo to be consecrated, be holy. Sapa sanctify na puita gibi ana aina chuida ko apni. Asya mi kubuli thagya laga rasta bitode. Giman koi thagili bi. আমি বাবা আমি খান জানে আছি ঈশ্বর কাম করে আছে আমি একটা কাহিনী বলবো স্টোরি নিজে লাগা ফ্যামিলি লাগা আমি খান্দু আপনি আন্দু মানু খান্দু কি ভাবনা না তাতে আইন আমি খান কি দেখি আতা খান্দু পয়লা বড় পলিটিক্যাল পাওয়ার থাকছে বলা ধরি পয়লা বড় তা খান্দু পলিটিক্যাল লাইন দে আহা মানু আছে বলা পাস্টার ফ্যামিলি লাগা রেভারেন্ড লাগা জেনারেশন আছে বলা ধরি তা খান্দু পয়লা বড় ইন্টেলেকচুয়াল পুরা লেখা লাগা জেনারেশন আছে বলা Pola berata kan tu thun party rich political power thaga laga family asola. No, it wasn't. We were zero minus in all walks of life. It is. Moksoda aile to pura zero minus ta ase. Zero bhi no minus ti chai. Ine kana uthya manu ase ne khan. Boli bi ami kubuli thaga baba ama tai dijon mokso laga baptism hoy. Boli bi atma laga baptism dona karish. Sapa atma laga, sapa spirit that come from God, the Holy Spirit. Itu baptism luina, amikan je pali, amikan crowd, amikan family tu chulai jai. So we brought up in such a family that I know myself. I mean, I eat that very bread. I live that kitchen, that room, that compound with my parents. Muk parabi kuboda bara laga life amikan utishi. फाट भी ना पांचे कपड़ों पेंटी भी ना पांचे दोली भी बुरा लिखा रास्ता भी कितना भी फाल स्कूल नेक टाइप बुखिया लगा स्कूल भी चाबू ना पारे 9 of us पाचा 9 आसे बाबा हमारा मिला के 11 आसे और इतो पोड़े बाबा हमारा तो इसो लगा काम बुरा बुरा खेती काम भी चाबले टाइम भी ना पाए हजार चांद मांगू आई था कि पूरा होल ओवर इंडिया नागालैंड सब आई आसे बीमार साबले पाठन करो बोले पिया आत्मा सातन बुखी की ना अलग अलग फ्यूचर गानी ब्लेसिंग मांगी बोले आई था कि तो बाबा तो खोपड़ा उला बोले आखिर तो खोपड़ा काम कर दे तो ताई अल्लाह एक खंडा दो खंडा बोले खिदी दे बुला वो बाबा और वो खिदी पर पिसारी ना आई जाए तो मांगू तो ताई वो पास आई बोला क्यों जाए हर बार पे खिदी साबा बोलता है दिन तो हमारी राती ताई खत्म हुआ ही No, mi khan ke pali na uthi ase. Ekta room ase. 9 of us tadi khuma ekta room. Ekta baba ba chuka itu ase. Itu bara survive na uthi ase. Itu opore kile ne ka kore ho kile ne ka sulakam kotha ko ase kile ne ka manu ke sa ase kile ne ka profit ko ase. Allah taala khoda ina thamki de do. Kiti pura manu pusti manu pura bhi khabi na thuliji pura na kile ne ka kore ase kuna manu religious leaders elders intellectual non leaders kan आइगा खोट ताकि थंकी दे बाबा हम स्टॉप करेंगे इसला नाम पतना बोलूँ अरे की काल दूर जोर गुरुशा में खान मिशा गुरुशे उल्टा आत्मा लगा विजन प्रोफेसी गुरुशे हमारा इसो लगा बाइबल दूर ना उल्टा पुल्टा मान के थुकाशे बुरा भी ना है out of jealousy शुगु जुलिया न्यूम बिया भावना बरा इनका इतने बुरा तो बाबा मान जने तो खानो शुगु जुलिया लगा काम मास it's okay fine ताकि निजे ठीक गुरु पारे लाशी बाबा भी ठीक गुरु मना परे सो ताकि माप दी भी किन्हें मानी तो साजा ताकि ऊपर चावना दी We were praying that. Yes, see this. Kila mani ami kan malu ke maaf na din ami la khodo letara grumun nai baba ma kan. Kubu kulit ta jun ko kal di nai. Kuli malu ke maaf na din aro letara ho jabo khodo. Itu kani malu ke maaf de every night pathara gura kan sob mili gina. Malu ke forgive man. Itu ami kan kal di ne doli malu kadi bi mangi. So we brought up with such condition.
खा लगा भी मानो आए आके 1990s पाले तो 1990 पाले तो मानो कुमान तो टाइम तो करीबी ना बाय hardly state transport लगा पास खान दो आए वो कहे माती मोबर एक पर तोस खांदा पांच खांदा दे इतु हाईवे तो पार करो बोलते हैं एक ताकि इतना ट्रक टाटा LP नॉले भी तांबर खान तो सामान रिशन बिकिना उखा डिस्ट्रिक्ट दे जाए इतु ऐसा पार्टी तो नहीं ताकन तो तादे पर आए तो कुम एक ताक जीप एम्बेसडर गवर्नमेंट ला गाड़ी पास पाई गाड़ी इतु हाईवे इतु खान तो मानो खान तो निश्चित गाड़ी थका खान अनिबो हायर अनिबो नॉले भी गाड़ी थका तो पास ताता जाए ना कोविड ना जाए ना तब बुई तक तो बीमार साइल वो पठान तो बुरी लोग को दे जाओ रिटर्न पास ना तक तो हमें घोड़े खाबो लागे बुई बोला और किताब तो रिटर्न पास नहीं था देखो माओ ना क्यों जाए उपाय नहीं तो हमें खान तो फाट ना पंचली आमा तो मानो के फर्स्ट खिलाई देवो पीछे दे कमती बोला हमें खान ना पंची की ना मान तू पर खाए बोले मैं थका नहीं चला मानो की खिलाई दी इन्हें का बोला तू पूरे ना मिनिस्ट्री को सोला काम तो पूरी लोग की मानो आइले ब्लैंकेट दी दिवो हमें खान ब्लैंकेट ना घुमाओ जाए उपाय नहीं थका नहीं चला मानो के घुमाओ दिवो लास्ट टाइम ना हमें खान घुमाओ एक टीम गुरे मानो के इन्हें का itu opore puta insult criticize condemn अलग ayas lebih I observe abi sob side lagi shi really God was with my mom and dad jisu tu tai di jong gadi काम कर रही the time will come baba ma khan कोई time एकता ही वो ईश्वर लगा will आसे बोले तो itu permanent no way sob manage हो जाओ हारी जाओ टाइम आए वो हमें कभी खाबो लगा टाइम आए भूखी बोला टाइम आए खाली इसको के विश्वास को निजी के लिए तरह ना बोली तो यार मुन तेगना काम बोली अच्छे ना बोली लेजी ना बोली keep moving learning शिकीली आगे जाबे मोक्ष आत्मा दे itu रास्ता रखी ना हमें खान प्रोताप ना उठी हमें काली राती भी को होली भी इन्हें का तुपरा मिनिस्ट्री उठी के नाइश खोर बनाना है गिरजा आके बनाई से इसी लगा बिस्ना बनाना है चर्च मिनिस्ट्री खुला बिस्ना ही आके बनाए हमें थोड़ी चीज 7 years पुरुष हमें लगा ब्लेजर गो मानो खान थोड़ी जन काल कोट सो नेक टाई खतरा भूखी ना बिराई हमें तो 7 years एक तक कोट भी भूखा ना हमें जाने हमें लगा ऐसो लगा गिरजा नजर पहले से नटे बिस्ना भी मानो के ना पांची के ना मानो रिटर्न जाया रूम भी ना था कि ना मानो मुंह तो खाए ना सो के लुबला हा नोली भी बिया आत्मा थोड़ी ना तगा अलग अलग टुक सुख आत्मा लगा मोक्ष लगा बीमार इसो के बिस्तर में लाइना सीट भी ना बना रूम भी ना बना बिस्तर भी ना पाएगा ना मानो रिटर्न जाया आमी की ना ये तो बहुत भूखी था ना भूखी हो itu भूखिया करने अलग ताकत आई बोले नो हो जाओ तो टाइम विल कम इसो भी दिबो पारे खाली शुका नेक टाई फॉर्मल शर्ट लॉन्ग में बुलाना मान लो का पीछे मार दे ये सिटीज लेगा कुरी ना इशू कुंगे जगह दे सोबी का इशू किली भूखिया ना है न्यू मासे दो अलग भूखिया ना नाई की गुरु सती खान को मां मुरा भूखी भी ना कोई हले अमीना भूखी मानु लगा का होले तरह बुरी दुरु मो इसी थैंक्स ता खान मोमन गुरा ना पाहोरी मामी भूखिया ओपोडी भी ता खान के थैंक्स बोली भी लाइफ जीवन नहीं ना आइश सो जीवन लगा उठ्या दम दे अलग इंसल्ट खाइशे काली राती को बोल के अलग इनका तुक सुक रास्ता आई किदा बुलाई ना आहा इंसल्ट किनका इंसल्ट किनका मानु ओपोरे आकिना टच करी किना ईश्वर किनका मानु के झुला आमी निजे भी जाने आसुरिता से वंडरफुल miracles amazing every day we see with the family with the ministry of Christ of Nazareth Praise Center see the wonders the miracles of God every second काम करो yes no salary no nothing आमी करी चलाए कुछ पर आये आमी चोर ना मांगी आना आमी पठना करे ईश्वर आमी मानु लगा आत्मा तो छुपो पारे आसे अपना का ताकुर परा और आमी ओपोरो मानु मुन पुटिली कुना अपनी जाया सकले you reward me you bless me आमी किता भी पैसा गाड़ी सोना चांदी खा लगा आमी के दिव्या आमी पठना गुराने आमी तो खाली अपना स्पिरिचुअल गिफ्ट कानी पठना गुरे मानु कानी तो आमी मांगे दे ओ कारी दिबी दे प्रमोशन दिबी दे सर्विस दे कुछ हेल्प दिबी मानु कानी तो आमी मांगे दे लिबी why should I ask that God knows everything about my life इसो आमी लाइफ में जरा आमी की लागे की भूल लागे the only thing is that I need to be faithful with God I will work hard आमी मुन दिना काम करो मानु आत्मा तो बिसारी रे सुकी
Aro ani kina apna kingdom de jama grow para ase to you bless me. You visit me. You visit me. Amazing. Amazing. Again, amila life laga rasta bitore, amila jivan la rasta bitore. Just forget it about food, forget it about the clothes, forget it about the education or anything. Itu kan sab chari bi. Boleh bi ekta friend pa boleh bi tanas. Friend koloni bitore, kumma manu kandu ami kan ke bi friend tak bina bo. Na kuri ba achhi lage, tukhiya manu na thakiya manu. Kapur penji bi phal na buki, फटाफट achhi na ka ami kan reject kuri de. Koloni. Khiti pani pura tak bi titi ami kan laga khiti de ahi na सपा ना बोले अच्छी लगे अब किले पूरा लिखा खिदी पानी खपर पेंटिंग खाला मानु तक खोर खिदी पानी मानु निशाना ना क्या बोले we rejected so many times but अभी खाने मून बिखाई ना खोर आही ना मामा अम्मा बाप के शेव करे इन्हें का ऐसे इन्हें का होशियार जी लेकिन वो it's okay fine ओ तो क्या बाबले काम ना मानु खुशी ना पाए बोले तो अपनी क्या बाबले की काम आस मानु अपनी की खुशी ना पाए बोले तो खुशी ना पाए कौन होए तो ताकि खुशी ना पाओ ला मिखान के तू ऐसे बिया बाबले काम नहीं मानो कि माप देवी पाठना करेगी तम मिखाम दुनिया दे फ्रेंड आवाली भी हेवन दे एंजल खान अमिखान के रुकिया इसी फ्रेंड का जाने खान के रुकिया सो मानो भी अमिखान के फ्रेंड रूले एंजल खान दू अमिखान के रुकिया ना पारे एक दिन इचले इटर्नल फ्रेंड का दे बाबले हेवन दे सो मानो आइना अपनी के छोड़ you're my best friend एंजल खान आइना बोले yes those things were taught to us. So, इनका आहार स्थापित हो रहे, ईश्वर की निका आशीर्वाद काम होगी। Yes, मिनिस्ट्री पितो हो रहे, हमें खाला पर्सनल लाइफ लगा पितो हो रहे। हमें खाला तो कि पता फिलाई ना पूछी ना मानु चलाई क्या लगा सामान निशिना है। बोली भी तो पता मोरी ना पूछी ना थका भी चिंता करी ना काम बुरा आशीर्वाद एक तो लिविंग पता होगी ना मानु आके खराब करो पारा सतीश। We are nothing. In soul, मोक्सो आगा साइड चाहिए। बोले भी in God, ईश्वर को दे सब तो आसे। इत्यादि, I always used to say, I have millions and thousands and lakhs of friends. I don't need to search friend to निजे आही जाए. Every day, हमें खाला praise and day, thousands and thousands and thousands आएगी ना पुही ना जाए. All they are my uncle, auntie, my friends, my fellowship. I'm countable. Ami ita to amla friend count guru na pare. Lifetime de count will be na panchami. Naam di puhi na bi na panchi. Now at this Nagaland for Christ, aji apuni kan staff kan, isula manu kan, believers kan, so many friends here as it goes. I'm so proud and blessed to be your friend. I'm so honored to be your friend in Christ. So this is the work of God. Ito isu laga kamas. Ito kami laga kamu. Ito kami laga tapos para tayo. Yes. Preparation to tigo balay. Then everything will add to you. Isu ko siya, Book of Matthew. Okay. Seek the kingdom of God and His righteousness. Na talaga soko to bisari bi talaga sapa de buida gibi. Then everything shall be added to you. Ami sok apni ki karni bi add ko na plus ko you. So I have a lot of plus in my life. In Christ, in Jesus. Laksa se. Mungkin na jana be amla ka story ko. Ami ke lopa na bana be ami ke janiya sama. So I'm not friends. I'm not fellowship. Ami gadi pakhalang ko. Amazingly, wonderful. Kapor bi nutun bukhe. Lombe bi mut. Where does come from? Itu ko para ayes. Itu Jisu para ayes. Noli to ami gadi itu bukhe para la takot na. Aja ina itu bolbe te kharab ho para la ko takot na. Where does come from? Itu ko para ayes. Jisu para ayes. Jisu ayina chuishi to ami. Jisu ayina amla ten chuig na ite panchai dish. Jisu ami ke bichu wala chuig na ami ke thagai na ite panchai dish. Aja ami ko bolle laga rasta bitore ami kan apple yaad kori. Apple yaad kori. Life laga rasta bitore. Jivan laga rasta bitore. Ami kwa laga isor to Moses, Joshua, David, Lolibi song, whichever. Asurit takangin na kam korish. Aro itu isor to aji इत्यादि आमी ना ओपरी भी काम करे आसे
Aru itu amila ka upor kam gura itu Bible de alak isul ka mighty man of God, woman of God. Takang ki chola itu same ko to apni use karo. Ami ki use karo. Apni allow korile. Oso ami sapa use bhirai dishire ahi ki guri to ta ahi na kam koru. Itu isul to amila ka ikla God is not partial. Partiality nai to. Ki ami ke alak cholabo apni ke alak cholabo apni ke komti dibo ami ke komti dibo ina ka ku nai nai. Sob ki bi equally. Sob ki equally. Ki amila khangana na ministry amila life to alak moto dia se ku nai ina ka ku nai. Ku ina ka nai. Ki isul ami kan ke alak morong na kore. Same morong to apni ase ami ase. Kena mana isul laga atma to ektai ase. The spirit that you God, the spirit of God that you have, the same spirit I have. The Bible that we have, the same Bible that I'm reading. Okay, yes. The same spirit that you baptized, the same spirit I baptized. Itu asyik. Asyami khana isur te ayas. Boleh ami khan dunia society bishwas bhavana alag-alag ho jaise. Niyom pi alag-alag ho jaise. To kani tachwa. Isu ami khana upore kaam na kore. Isu ami khana ke visit kori na hai kaam de ami khana ki ko modod na di ho jaye. Boleh tai log pabla ha to ki pai ta ami ke dibula ayas. जिसु मन के लोग पादु ना मन के आशीर्वाद दिबुला है कि ताई मन लाका गलती बिसर बुला रहे जिसु ख्रिस्त ताई गुशी तो अमी अपने खिलाफ गलती बिसर बुला हन ना है तो जिसु मुकरा गुशी नो है अमी तो अपने हरी ने दागिशा अपने के बिसर बुला है तो और अपनी खुद हरी के ना से अपनी ने का गलती पूरी छिदे गुशी अपनी पत्थर मारे अमी के पत्थर मारे ऐसे और अपनी यदि हरी के ना से मुतु खा दिशा पानी का फुतानी कुरा what Jesus said to Nicodemus अपनी नतुन चलन करिबी তাই তাদের হারিয়ে না আছে তো খুদ কি কারণে নতুন জন্ম করব they are proud তাই খান ভুতানি আছে they want to receive praise from others they want to stand in their own designation their status fame নাম উঁচাই পাবলে মন যায় তো খান্দু কিত্যাবি মানুষ লাগা নিচে হাম্বল না করে ভুতানি আছে না খান্দু তো নিশ্চয় খুশি আপনি কাজ আপনি তাদের হারিয়ে না আছে তাদের নতুন জন্ম করব ভাই ইন গডস নেম ও আমি গলি তো কথা রাস্তা রাখি আছে ইসুর সব কি চলা বলে মন আছে सब pastor, reverend, सब थोड़ी जगह भी चोला बोले मोन आसे, सब laymen के भी चोला बोले मोन आसे, सब believers के भी चोला बोले मोन आसे, सब लगा life का इना काम करो बोले इच्छा खुशी एक का plan आसे, कि अपना कॉलोनी भीतर है इतु मानुला blessing आला, तालगा आशीर्वाद तो आला, आमी खान को कितना भी इतु ना पंचे, इसों तो आमी खान के कमजोर लगती है इन्हें काल को नहीं, बोले भी आजी आमी खान life लगा रास्ता भी दो बोले, आमी खान हाथ तो सपा था के लिए भी थे तो सपा ना था क्या बरा आता ही पाइना सोला माथा तो सपा ना करिना खाली थेनी सपा कर सोला मानु तो थेन आप सब सपा करा बरे तहन आशीर्वाद पाइसे आमी तो थेन आप की सपा करा ने खाली मुगी सपा तगिसे तुमनी दुस्तापते पाइसे सोला की जाने मानु सब तगिसे तो सब तगदे ब्लेसिंग दी दिसे देसो यस आशामी को बोले थाका एता लास्ट 2017 ने जिसु कुछ नागालैंड दे इनका लगा आत्मा आएगी ना नागा मानु के छुई किना काम करे ऐसा दिखाई से सोर पड़ा नागा मानु लगा माती तो इनका ही ऐसे इनका दिखाई से हुई से प्रकार सभी सोतम कुमारा तो इनका धनी से साइलू तो ईश्वर की क्वास ईश्वर प्रकम की पंचायत ईश्वर प्रकम रास्ता की अभिगति नागा मानु काम तो नागा लगा जीवन नागा लगा लाइफ भितोर एक ता मोक्सो लगा फ्लैश लगा निशा पानी ड्रग्स तवाय इनका न्योंगरा बांधी हुई इनका काम करे ऐसे चौसाबी नंबर 2 और कुछ नागा लगा सोसाइटी भीतर इमोरलिटी होली भी गंदा रेंदे बाजी होली भी ईमान तक चाहिए साइल भी दिखाई तो रास्ता साइड साइड ना हाथों की लगा जीवन दिखी बाइश बोले तो 2017 दा भी पाठना फास्टिंग दुआस पर कम उठाया तो मुता माकी मुता लगा भितोरे रिलेशनशिप अफेयर सेक्स पूरा लगा तो छाड़ी बोले भी माकी लगा भितोरे सेक्स कोरियास मुता लगा भितोरे सेक्स कोरियास यस itu ekla no hai na perkamaro aish naga manu muta puhi bule maki puhi bule inega
sex kura laga kutha ekla loine iman ta kase dikashigi manu to ekta maki tu jaigna janwar animals muta lugu khumai na thaga muta to jaigna maki laga animals janwar khan lugu khumai na taka rasta bi dikhaishi itu ekla loina naga laga bhitore isor nai ethis isor nai no go isor nai re wala ka belief ta faith te thaga manu bi inega manu thabi asile isai inega push to ami bi itu to first time ase ami bi to dikhya ko asuri bagi ase to satambar kotha ko ase isor ba kotha ko ase ami bi itu lina pha pathna sabo lage pathna saram de so kichu pathai dibo ami apla ka president patham tate par apni chani lo to aishi muta muta inega biagam gura maki inega biagam gura aro thagi bole kushis gura itule manu chaigna janwar rode inega biagam gurina thaga itu sob dikhish itu manu sob aishi itabi ayas itabi president kuma manu bugina itu deliverance itu satana hapar ola bolika itu ekra isur nai ethis manu itabi aina bugina and those are well qualified, well educated. Doctor Khan as kumado engineer, kumado pura likha thakya manu, kumado even theologian tak pe ase. Theologian Khan. Forget about layman, doctor, engineer, MAP wala chare. Theologian manu tak pe ase. To kina ba group hoya. Inega atma to aina ami khan ke pandi ase. Inega to ami khala lane de kaam kore ase. So itu kare ami khala ka rasta bitore. Sai na kaam kora hatu. 99 Christian as American Nagama, Inega Kuish. 99% of Christian as out of 100. Aro Mikhani Tulina Bishito Morgure, eh, Sob Takade Kirja, Sob Takade Ministry, Sob Takade Christian Family Society Colonia Sepapna. Kiman Manu Inega Pitore, Kiman Kirjahi, Kiman members, Kiman Bishwasi Manuhi, support Laga members. Itu Yakuru life. Kam kore aise within this 2-3 years bitore sai na hatu iso babu tu tine bushe 2017 de suicide bishi hode suicide laga atma to apni khan laga mati de jonon korina every week suicide laga case ani ase suicide laga spirit to possess kora ani ase aro ajikali to satan to nisha pani drugs tawai iniga laga immorality chor kura misha kwa tuka pashi kura alchi kura girja raja mara marile inega te thagina satan na dikhina inega kaam gurina ahe shido aro ahi ase aro jabo bolibi itya to satan inega bi na guru jesh tarek manu le ko bushi gra manu hi satan banai na ja inega kaam guri shuru ji itya tarek manu lo upur thagina satan do manu muk parai utha every week komti holbi tosta Pandoro manu to iniga laga atma de business guna deliverance lo bole ase every komti holi ki nisha pani laga chhare dai mutu trucks ka reddi baji laga itu biya chor korla chhare bi tare iniga atma to jaina manu laga life de utha bugina manu ki utha ek din to ami kaam kori dagi iniga laga kaam bishi bunai to ek din de kaam kori dagi shele etta chukre aise ta laga baba to deputy director ase aro tana makidu amadu college de lecture ase pacha chukra ekta chukri ekta ase to itu pacha to itu tai abode inega timon business kunani to ami kaam kore ase ek hafta kaam kori kuna jaram de after 2-3 weeks khatam hoina month pancholen de isor ami for upas jaram de so bishe aji completely deliverance laga rasta do tai gade kuri disha apni chaigna urai di amla number to ami return aro for para chai China ta gelo kuri itu chukuri eh step back korbi itu chukuri ge church te tala ka grandmother side te ta hat korbi left te ta ama hat korbi aro ami miligina ami khan pathana kuna ta ge complete deliverance to pathana jas to ekta bara pathana kuna jaram de itu sadala ami ge kotha ko ase itu chukuri ami to dunia de itu world de out of 100 de 75% to entertainment world una mani ke pandi bish entertainment world. It might be a games, mobile, YouTube, whichever movies, music, anything. Entertainment world. Itu 75% lebih manu laga mun bhavna tu pura block kori disha. So tadi pakla kori.
only few 25% ही এটা সাপা বেজিনি চাইছে বাকি তো আমি 75 তো কন্ট্রোল করে আছে ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ড বুঝছে স্যাটেলাইট বুঝছে তাই কন্ট্রোল করে আছে আৰু বুঝছে আমি তো এনেকা কাম করে আছে ইটো সাতা মারা বুঝছে ইটো মাকি পাচা মারা পানি তারা মুখ পারা কথা ওলাই আছে তাই বুঝছে আমি ইটো দুনিয়া তো ইটো ওয়ার্ল্ড তো ইটো মাটি তো কি কৰিবলৈ আছে বলে তো আমি মানুহ লাগা জীবন দে যায় না আমি হি মানুহ লাগা মুক্তি থানা কথা বলি ইয়েস আমি তারে মানুহ লাগা মুখ দে থাকে না দিমাগ থাকে না হি মুখ পারা আমি মানুষকে কথা বলি এটা কাম সব রিভিল করিছে itu কাম ঘুরি ঘুরি না যাও তারেক তো কথা বলে তো পাঠানো কোনা যাই আছে আমি তো যাই নাম দে সব বসে খিতা দিতে হবে তো আমি খিতাই আছে একটা পর একটা যায় আছে একটা পর একটা যায় আছে একটা পর একটা যায় আছে তো তাই কোন যাব তাই কয় আমি তো জোর করা লাগা আত্মা আছে আমি তো শুকু ঝুলিয়া লাগা আত্মা আছে আমি তো মিশা করা লাগা আমি গির্জা না যা লাগা আত্মা আমি তো ফুটানি করা লাগা আল্লাহ গাল তাই বেশি গুণা ওলাই আছে ওলাই না লাস্ট একটা ইমান খিতাইছে তো খিতাই না রাতি পারো মরনে যা আছে আমি ভাতি খানে গরম ইনকাতে ডিহাইড্রেট গোলা পানি আমি তো গিরি বলিস না যা আছে আত্মা বাড়ি দেশ তাকো দিয়ে আসলে মুখ আসলে আমি গিরি যাব না কিন্তু সাধারণত কি বুঝে আপনি তো গিরি বলে আছে মুড়ি বলে কোটে যায় না পানি খাবি ভাত খাবি আহিবি এনেকা আমি কে বুঝে আমি তো শকাই তাই কি না আমি ভাত পিয়াজ না কে তো চাপ সাধারণ চপ আমি আপনি আমি কে খুব হুকুম দাবি আমি এই যিশু নাম আমরা আপনাকে হুকুম দিয়ে আসি মুখ পঙ্গু না পারিব চাপি তাই বুঝে আমি দুনিয়াতে ইনিকা আত্মা সাতাদু মানলে ওপরে থালা না 99 আত্মা স্পিরিট কিন্তু বাঁচা ওপরে থালে কিন্তু মাকে ছুঁয়ে আমি তাইকে ইমান তাক চলাবলে কাম করেছি কোনবা ওপরে 7টা 8টা 5টা 2টা 1টা 20টা 30 40 থালে হলিপি ইতো ওপরে আমি 99 স্পিরিট থালিছি out of 99 ডে আপনি 98 তো খেতাই দিয়েছি তাই কি বুঝে আপনি আমি কি জানে 98 তো আমি ইনেকা আত্মা তো বানাইছে না 98 আত্মা তো আমি বানাই না তাই দিছি হলে আমি তো ইতো বানাই দেয়া লাগা মালিক লুসিফার তো আমি আছি আপনি আমি কি কিতাব পড়া লাগা চাই না বাবা কে মাতি চো বাবা আল্লাহ সঙ্গে মাতি আপনার বাবা কে মাতি তাই পারে আপনি উপরে একটু তাকো তো সাথে আমি কি ঢুকাই যা আসবো ওয়ে আমি যদি তাকু না থাকলে যিশুর কিন্তু তাকত আছে আমি যিশুর যে বহিরে তো যিশু তো আমি কে তাকত দিয়ে আছে আমি কি না পারি তো আমি না সাতম না চালাক জানি না নহে ঈশ্বর নো বাবা কি তাকত দিছে তো তাকত আমি বুঝিবি আছে কিন্তু মানে যিশু লাগা তাকত এটাই আছে তো গানি যিশু আমি কি দিছে আজি আপনি আমি লাগা হাত পারা মরিব ওলাও যিশু নাম 5 মিনিট দিবি না 2 মিনিট দিবি না আলা কথা কই আছে তাই তো আমি আরো পাথর করে বই আছে উলাবি যিশুর নাম উলাবি আরো কুসব দিছে তাই পিনিখান ইমান ছুটি ইসলা লাগা সার্ভেন মারা আমি লাগা সকল কাম দু আমি লাগা নরক লাগা কাম দু পং করে আছে তো ইনে কা থাকি আমি কি দিয়ে আছে তো আমি বি থুক খাই গেনা গ্যাস লাগি না ডিহাইড্রেট হয়ে আসলাম না খাও ঈশ্বর মতো দিলে আমি পাঠান করে আছে আমি লাগা কাউ তাকন না দেখি ইউ গিভ মি স্ট্রেংথ এন্ড ইট কমপ্লিট করে দিবি সব প্রে করে আছে তো পারো বাসি বলতে আমি ইটু আত্মা তো বলা সে পাতা তো গিরি যাইছে বলিবা আমি কবলে লাগা রাস্তা ভিতর আসি আমি খান দুনিয়া ভিতর আমি বি আগে রে মুখ লাগা তুলিছি ভুলি নাইছ মুখ লাগা ফ্লেশ লাগা আসল লাগা কাম করব মন যায় আসল লাগা কথা বলিব এনেকা ডিজায়ার খুশি থাকিছ বলিবি মুখ লাগা ভাবনা বেশি থাকিছ but when I repented in spirit ask God forgive my sins আশাবি কবলে থাকা রাস্তা ভিতর ঈশ্বর ইমান তাক জিতিয়া লাগা মানুষকে দিয়ে নাকি আমি তাতে এক্সপেরিয়েন্স করব পারছি আমি তো জিতিয়া লাগা তো খালি আমি লাগানো হইতো আমি তো ইয়াদ করছি তো সব লাগা আছে আশা আপনি লাগাতে আছে কিন্তু লাগাতে সব লাগাই আছে খালি আমি লাগানো হইতো itu Satan Lucifer ke apni harabu parala tapu to apni dish ami ke dish सब के दिन आसरे itu खाली पास्टर के ध्यान है रेवरेंड इसो लगा सर्विंग kan ke nekla ध्यान है बोले अपनी अभी सब के dish
Asia makani pressure ko pong manu dinasa. Asia ini ka suggestion, ini ka life, ini ka jivan, ini ka laga rasta do ami kan mati de panchigina. Ami kala ka mati de jipai na birayas.